અગ્નિવીર મામલે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે। પૂર્વ અગ્નિવીરોને પોલીસ સેવા અને પીએસીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે। પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસમાં એક નિશ્ચિત અનામત રાખવામાં આવશે। આ પહેલા અગ્નિવીરો માટે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સરકારે પણ જાહેરાત કરી છે। कारगिल की पहाड़ियों की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो साजिश की गई थी, उस साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने देकर के पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया, बल्कि आज ही के दिन 1999 में कारगिल विजय की घोषणा करके भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा पूरी दुनिया के अंदर एक बार फिर से